মাতাবাড়ি রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন কল্যাণ সাগরের পূর্ব পারে শ্রী মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী সিদ্ধ পীঠম ট্রাস্টের উদ্যোগে আগামী 1 জুলাই থেকে 3 জুলাই ভূমি পূজা ও মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিভিন্ন ধর্মীয় কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এই বিষয়ে মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পূজ্য গুরুজি আচার্য শঙ্করজি, এন মুরলীধরন, পার্থসারথী দাস, প্রশান্ত পোদ্দার সহ অন্যান্যরা। পূজ্য গুরুজি আচার্য শঙ্করজি জানান, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়ের ভাবনায় এবং দেবীর কৃপায় এই পীঠম প্রতিষ্ঠা একটি আধ্যাত্মিক ও সামাজিক পুনর্জাগরণের উদ্যোগ। এই পীঠমে ভক্তি, জ্ঞান, সেবা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সমন্বয়ে সকলের জন্য উন্মুক্ত একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এখানে শ্রীবিদ্যা সাধনা, শাস্ত্র চর্চা, যুব সমাজের নৈতিক শিক্ষা, মানব সেবা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক সম্প্রীতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রতিষ্ঠা মহোৎসবের কর্মসূচি অনুযায়ী 1 জুলাই অখণ্ড সংকীর্তন, ধর্মধ্বজ যাত্রা, 2 জুলাই গুরু পূজা ও দ্বীপ মহোৎসব এবং 3 জুলাই কলস যাত্রা, কন্যাকুমারী পূজা ও ভূমি পূজন অনুষ্ঠিত হবে। এদিন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, বিধায়ক অভিষেক দেবরায় উপস্থিত থাকবেন। উদ্যোক্তাদের মতে এই পীঠম ভবিষ্যতে সাধনা ও মানব সেবার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। মাতারবাড়ি থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট, টিভি 100 বাংলা। और संस्कार से जोड़ने के लिए आचार्य परंपरा की आवश्यकता होती है और यह आचार्य परंपरा हमारी समृद्ध बनती है हमारे गुरुकुलों से। जब मैं यहाँ के यशस्वी विधायक माननीय अभिषेक देवराय जी से इस विषय में बातचीत किया कि समाज के बिगड़ते स्वरूप को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, यह चिंता जब उनके मन में आई तो उन्होंने मुझसे यह बात पूछी कि गुरुजी हम लोग इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि समाज में नशाखोरी की स्थिति, शादियों के टूटने की स्थिति, युवाओं के दिग्भ्रमित होने की स्थिति, कम आयु के बच्चों के सुसाइड करने की स्थिति समाज को बहुत खंडित कर रही है। हर माता पिता अपने बच्चों के इन व्यवहारों से परेशान हैं। इस विषय को लेकर के अभिषेक जी बहुत चिंतित थे। उन्होंने मुझसे बात की, गुरुजी इन विषयों का समाधान क्या है। मैंने ये बताया कि सभ्यता, संस्कार समाज में विकसित हो सके इसके लिए हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे आदिकाल से, और यह गुरुकुल की परंपरा लॉर्ड मैकाले ने खंडित कर दी।